आदाब। इस वीडियो में आइए आदात के मुतालिक कुछ मजीद जानते हैं। हिंसों को कैसे लिखें, हिंसों को लिखने का तरीक़ाकार, आदात के मुख्तलिफ पहलू, आदात के मुख्तलिफ मौज़ूआत और अनासिर को जानने की कोशिश करते हैं। NCERT ने इस मजमून से मुतालिक कुछ मौज़ूआत को सीखने के लिए तजवीज़ किया है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले तलबा ने गाकर और तदरीसी वसाइल की मदद से सिलसिलेवार आदात को शुमार करना सीखा। आगे बढ़ते हुए इनको लिखना भी सीखना होगा। पहली जमात में 9 तक यानी 1 से 9 तक इनको लिखना सीखना है। इसी तरह से दूसरी जमात में दोहरे हिंसों को मुतारिफ कराया जाएगा और अब इन्हें 99 तक के आदात लिखना सीखना है। इसके बाद अगला तस्वुर जो हमें इनको वाज़े तौर पर समझाना है वो है ज़बानी अदद का इसमी रब्त यानी ओरल नंबर नेम एसोसिएशन। जैसा हम जानते हैं यानी ये बता पाना कि आदाद और इसके नामों के दरमियान क्या रब्त है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई अदद ज़बानी तौर पर बताते हैं तो मिसाल के तौर पर 7 का अदद हम इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ जो हम सुनते हैं, ज़बानी बोलते हैं, इसको तहरीर कैसे किया जाएगा, ये तरीक़ाकार ज़बानी अदद का इसमी रब्त यानी ओरल नंबर नेम एसोसिएशन कहलाता है। अब 7 अदद को लेते हैं। जब हम 7 को ज़बानी तौर पर कहते हैं या इसको लिखते हैं, ये गैर शक्ली है। जब हम ज़बानी तौर पर 7 कहते हैं तो 7 की शक्ल हमारे जहन में आ जाती है, जबकि इसके पीछे एक मिकदार है। अगर मैं एक बच्चे को 5 चॉकलेट दूं और अगर मैं सवाल करूं कि आपके हाथ में कितनी चॉकलेट हैं, तो बच्चा कहेगा 5। बच्चा कहेगा 5। 5 का अदद यहाँ मुजर्रद है, लेकिन 5 के पीछे एक नज़रिया है जो कि 5 चॉकलेट हैं। अगर मिकदार का नज़रिया पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो रियाजी को सीखने का अमल बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम इसको मिकदार का अददी रब्त क्वांटिटी न्यूमरल एसोसिएशन या अददी मिकदार का रब्त न्यूमरल क्वांटिटी एसोसिएशन कहते हैं। यानी किसी अदद और मिकदार के दरमियान का रब्त और ये कि वो मिकदार जो इस अदद से मुतालिक है, ये रब्त साफ तौर पर समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। गिनती यानी ज़बानी गिनती, जैसे 1, 2, 3 और इसी तरह इसको हम आगे की तरफ बढ़ने वाली या सीधी गिनती कहते हैं। इस तरीके से तलबा को उल्टी गिनती भी सीखना चाहिए। अगर हम 9 में से 1 निकालें तो 8, 7 और इसी तरह आगे और आखिर में 0। इसकी तशरीह करना आसान है, इसको बाद में देखेंगे। एक दूसरी मिसाल लेते हैं। यहाँ कुछ किताबें हैं। मुझे इस अलमारी से 5वीं किताब ला कर दो। इस किताब की अलमारी से हम 5वीं किताब मांग रहे हैं। 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। इनको अंग्रेजी में ऑर्डिनल नंबर यानी तरतीबी आदात कहते हैं। पहली जमात, दूसरी जमात, इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तरतीबी आदात हैं। ये भी हमें उन्हें सिखाना होगा। अगर मैं कहूँ 20वां तो वो 20वीं किताब ला सकने के लायक होनी चाहिए। इसकी भी मशक करने की ज़रूरत है। यहाँ हमारे पास मुरब्बा शुमारे हैं। ये मुरब्बा शुमारे हमने पहले ज़बानी गिनती में भी इस्तेमाल किए थे। बिल्कुल वैसे ही हम इनको यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास बुनियाद 10 ब्लॉक्स के पीले मुकब हैं। 1 से लेकर 9 तक के अदद के लिए मुख्तलिफ तदरीसी वसाइल हैं। हम इन पीले मुकब का इस्तेमाल करेंगे। अगला है एदादी डोर। एदादी डोर का इस्तेमाल करते हुए हम 1 से 100 तक शुमार कर सकते हैं। पहली और दूसरी जमात के तलबा को सिखाने और मशक कराने के लिए हम एदादी डोर और क्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे।
आदात को पढ़ना यानी आदात को ज़बानी तौर पर बताना। 1 से लेकर किसी भी मुमकिना अदद तक, ये 1 से 20 तक भी हो सकता है। आप तलबा की दिलचस्पी की सतह के एतबार से इनको सिखा सकते हैं, क्योंकि इन्हें समझना भी है, इतना ज़रूरी होगा, और इनको इसी तरह तरतीब से जारी रखना होगा। अलबत्ता जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इब्तिदा में हम इनको सिर्फ 1 से 9 तक के आदाद ही लिखने के लिए दिखाएं। आगे चलकर जब वो मकामी कद्र समझ जाएं तभी हम इनको 2 हिस्सों वाले आदाद सिखाएं। इसलिए इस वीडियो में हम 1 से 9 तक के आदाद को लिखना सीखेंगे। आइए अब इसको देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले हम तलबा को 1 से 9 तक ही लिखना सिखाएं। अब 1, जब हम 1 लिखते हैं तो इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। अक्सर तलबा इसको इस तरह लिखने की मशक करते हैं, लेकिन बराए करम आप इसकी हौसला अफजाई न करें, इसलिए कि अगर वो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये 7 की तरह लगता है, तो हम इस तरह की मशक नहीं चाहते। हम में से अक्सर 2 को इस तरह लिखने की मशक करते हैं, एक फंदे के साथ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल और पेचीदा है। अगर इसको ज़रा और बढ़ा दिया जाए तो ये 3 की तरह लगता है, इसलिए हमें 2 को इस तरह लिखने की मशक करनी चाहिए और 2 को इस तरह लिखने से एहतराज करना चाहिए। अगर ये किसी और के ज़रिए लिखा गया हो तो तलबा को इसे 2 के तौर पर पहचानना चाहिए। 3 ठीक है। अब 4 किताबों में 4 इस तरह से छपा हुआ है, छापे में इस तरह से, लेकिन बराए करम तलबा को ये न सिखाएं, इन्हें सिर्फ इस तरह से लिखने दें, इसलिए कि जब इसको इस तरह लिखते हैं तो मुमकिन है कि ये 9 की तरह दिखाई दे, इसलिए ये ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई और ऐसा लिख दे तो तलबा को समझने के काबिल तो होना चाहिए कि ये 4 है। कुछ लोग 7 पर एक निशान खींच देते हैं, इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है। सादा तौर पर 7 लिख देना ही काफ़ी है। इजाफी लाइन की हौसला अफजाई न करें। आइए 8 को देखें। मुख्तलिफ लोग 8 को अलग अलग तरीके से लिखते हैं ताकि वो 8 की तरह दिखने लगे, लेकिन 8 को लिखने का तरीका ये है। यहाँ एक ख़ास बात है, दाहिना दिमाग और बायां दिमाग, दिमाग के दोनों जानिब दिमाग की वर्जिश कराने के लिए तलबा से 8 बड़े अंदाज में लिखवाना एक बहुत आम मशक है, इसलिए 8 को इस तरह से लिखना सही तरीका है, हमें ये लगता है। हमने अब तक देखा है कि 1 से 9 तक के आदाद को कैसे लिखते हैं। अब 1 को लेते हैं। जब हम 1 कहते हैं तो तालिब इल्म को अपने जहन में 1 की ये तस्वीर लानी चाहिए। ये अदद जब हम 2 कहें तो तालिब इल्म को ये तस्वीर, और जब हम 3 कहें ये तस्वीर जहन में लानी चाहिए। ये है ज़बानी एदाद का इसमी रब्त, यानी तलबा को ज़बानी आदात और तहरीरी आदात के दरमियान का रब्त मालूम होना चाहिए। हम ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ऐसा इसको बार बार लिखकर भी कर सकते हैं और बाद के मरहले में यानी नुमाइंदगी और तसव्वुराती मरहलों में तलबा इसको मसलसल मश्क के ज़रिए भी कर सकते हैं। आदात को पढ़ने और लिखने की आदत
اب تقریباً تمام اسکولوں میں اپنائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ تدریسی وسائل کا استعمال کیسے کریں گے۔ ہمارے پاس یہاں کچھ مربع شمارے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں کتنے مربع شمارے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک مقدار ہے۔ اس سے کون سے عدد یا ہندسے کا تعلق ہے ہمیں اس کا پتہ لگانا ہے۔ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ شمار کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ہمارے پاس 8 مربع شمارے موجود ہیں۔ اس مقدار میں 8 مربع شمارے ہیں۔ ہمیں 8 کا عدد لکھنا ہے اور ان مربع شماروں کو پیش کرنا ہے۔ یہی مقداری عدد کا ربط یا مقدار اور عدد کے درمیان ربط کہلاتا ہے۔ ہم اسی چیز کو مختلف تدریسی وسائل کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم طلباء کو بلا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو طلباء کو دیں اور یہ سوال کریں کہ یہاں کتنے مربع شمارے موجود ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ ہم نے گن کر پتہ لگایا کہ ہمارے پاس 7 مربع شمارے موجود ہیں۔ طلباء کو 7 لکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ان کو یہ لکھنا بھی آنا چاہیے اور ان سے بورڈ پر لکھوا لیں۔ اب یہ چیزیں 7 کے عدد کو پیش کرتی ہیں۔ یہ 7 ہیں۔ نہ صرف زبانی طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 کا عدد کیسے لکھیں۔ اسی طرح ایک دوسری سرگرمی کے لیے طلباء کو بلائیں۔ یہاں کتنے منکے ہیں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ہمارے پاس یہاں 9 منکے ہیں۔ طلباء کو 9 کا عدد لکھ لینا چاہیے۔ اس کی مشق کرائیں کہ ہم اس کو کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک خانے دار نوٹ بک لیں۔ اب طلباء سے کہیں کہ کچھ خانوں میں رنگ بھریں، جتنے بھی وہ چاہیں، بہت زیادہ نہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح۔ طلباء آہستہ آہستہ ان کو مختلف رنگوں سے بھرنا شروع کریں گے۔ آپ ان کو یہ عمل آہستہ آہستہ کرنے دیں۔ آپ ان سے ان کو شمار کرنے کے لیے کہیں۔ 1 2 3 4۔ آپ ان کو 4 کا عدد لکھنے دیں۔ ابھی طلباء کو بالکل اسی طرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5۔ ان کو 5 کا عدد لکھنے دیں۔ یا پھر وہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اب ان کو گن کر دیکھنا ہے کہ یہاں کتنے خانے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ آپ ان کو 6 کا عدد لکھنے دیں۔ کبھی کبھی طلباء اس کو ایک ہی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے تخیل کو پروان چڑھانے کے لیے ہم مختلف نقشے بنا سکتے ہیں اور طلباء سے خانوں کو شمار کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تب وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ 4 کا مطلب صرف لمبا ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے خانے بھی جو کہ رنگین ہیں اور جن کو وہ خود بنا اور شمار بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ خوشی خوشی اور بڑی آسانی سے مختلف نقشے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، اب کچھ طلباء کیا کریں گے؟ وہ ایک خانہ یہاں بنائیں گے اور ایک یہاں۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ سب ایک ساتھ نہیں ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ اور یہ بھی الگ ہے۔ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ پھر
ہمیں طلبہ سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ چلو ان خانوں کے ارد گرد ایک احاطہ بنا لیں گے، ایک بکسا بنا لیں گے۔ اس بکسے کے اندر آپ نے کتنے خانوں میں رنگ بھرا؟ آپ ان سے ان خانوں کو شمار کرنے کے لیے کہیں۔ آئندہ طلبہ سے ان خانوں کو قریب قریب بنانے کے لیے کہیں۔ اب ہمارے پاس کتنے خانے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ آپ نے 5 خانوں میں رنگ بھرا ہے ان خانوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ طلبہ عام طور پر تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ لاہے عمل سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارا اگلا مرحلہ ہے عدد اور مقدار کے درمیان ربط یا عددی مقدار کا ربط، یعنی عدد کے نام اور مقدار کے درمیان ربط۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب ہم ایک عدد بولیں گے، اس کے بعد تدریسی وسائل کو ترتیب دیں گے۔ کیا آپ مجھے ایک عدد دیں گے جو 9 کے عدد سے نیچے ہو؟ ٹھیک ہے، 7۔ اب کچھ تدریسی وسائل لیتے ہیں۔ ان میں سے مجھے طلبہ 7 کا عدد اٹھا کر دیں۔ طلبہ کو 7 کا عدد بورڈ پر لکھنے دیں، پھر 7 مجھے یہاں سے اٹھا کر دیں۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ کچھ لوگ 7 کو الگ طریقے سے بولتے ہیں، میں نے اس طرح سے کہا جیسا کہ میں نے اس کو سیکھا ہے۔ اب بہت سے مربع شماروں میں سے 1 2 3 4 5 6 7 ہمارے پاس 7 مربع شمارے ہیں۔ یہ اس عدد سے متعلق مقدار ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میرے پاس یہاں کچھ پیلے مکعب ہیں، اسے ہم کچھ یہاں رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک عدد 4 مکعب دکھائے جانے چاہیے۔ ہم ایک سرگرمی کو انجام دینے کے لیے کسی ایک طالب علم یا کسی ایک گروہ کو بلا سکتے ہیں۔ 1 2 3 4۔ وہ کیا عدد ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ جو عدد میں نے کہا وہ 4 تھا، اس لیے میں نے 4 کی مقدار کو اٹھایا اور ان کو دے دیا۔ اسی طرح کی سرگرمی ہم دوسرے تدریسی وسیلے کی مدد سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اب میں یہ کلپ طالب علم کو دیتی ہوں اور اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے 9 من کے دکھائے۔ اب طالب علم کیا کرے گا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ طالب علم کلپ کو یہاں لگا دے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے۔ 1 2۔ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں 10 انگلیاں۔ آئیے یہاں ایک کھیل کھیلیں۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہر ایک تیار ہے؟ طلبہ سے کہیں کہ میں آپ کو ایک عدد دوں گی، آپ کو اسے اپنی انگلیوں کے ذریعے دکھانا ہے۔ 3۔ طلبہ 3 کو ظاہر کریں گے۔ اگر کوئی طالب علم غلط عدد دکھائے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ 1 2 3۔ اگر طالب علم مثلاً 5 انگلیاں دکھائے، 1 2 3، یہ 2 تو اضافی ہیں، یہ 3 ہیں۔ اس طرح اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ جب اس طرح کی سرگرمی ہو جائے گی تو طلبہ اس کو خوشی خوشی سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف زبانی طور پر ہی نہیں کہیں، بلکہ اس کو بورڈ پر بھی لکھ دیں۔ اس کو زبانی طور پر نہ کہیں، کیونکہ کبھی کبھی جب آپ 7 کہتے ہیں تو طالب علم سمجھ تو جاتا ہے، لیکن لکھا ہوا 7 کا عدد، 7 کی علامت جو عدد ہم نے لکھا ہے وہ صرف ایک علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طلبہ یہ نہ جان پائیں کہ یہ عدد 7 کا عدد ہے۔ بغیر کہے اس کو لکھ دیں اور اس کو بورڈ پر لکھیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے طالب علم گن سکتا ہے اور گن کر لکھ سکتا ہے۔ یہ تشخیص کا ایک طریقہ ہے۔ اساتذہ اس کو مؤثر طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا طلبہ نے اس کو سمجھا یا نہیں کہ لکھنا کیسے ہے۔
اب میں ایک عدد دیتی ہوں، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آئیے اسے دوبارہ بھی کرتے ہیں۔ اب میں کہوں گی 5، مجھے 5 کا عدد دکھائیں، مجھے 5 مربع شمارے دیں۔ اب میں کیا کروں گی، میں اس کو یہاں کاپی میں لکھ دوں گی 5۔ اس کے بعد طلبہ کو ان مربع شمارے کے گروہ میں سے 5 مربع شماروں کو لینا ہے، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے؟ اب ان سے نوٹ بک میں لکھنے کے لیے کہیں۔ آپ انہیں کسی بھی طرح پیش کرنے دیں، 1 2 3 4 5۔ انہیں ان خانوں میں رنگ بھرنے دیں۔ یہ انہوں نے صحیح سے لکھ دیا ہے اور صحیح سے دکھا بھی دیا۔ اگر وہ کچھ مزید اور یہاں پیش کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ پہلے میں نے 5 کو زبانی طور پر کہا اور پھر اس کو لکھ دیا۔ طلبہ زبانی گنتی پہلے ہی جانتے ہیں، جب میں 5 کہتی ہوں تو وہ فوراً یاد کر لیں گے، 1 2 3 4 5۔ اب تشخیص کے مقصد سے میں ایک دوسری سرگرمی دوں گی۔ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن طلبہ کو بتاؤں گی کہ میں بورڈ پر عدد لکھوں گی اور طلبہ کو انہیں پیش کرنا ہے اور انہیں مربع شماروں کی مدد سے پیش کرنا ہے۔ میں گروہ بنا کر کچھ پیلے مقب دوں گی۔ میں ابھی نہیں بولوں گی۔ میں عدد بھی نہیں بتاؤں گی۔ طلبہ کو بورڈ دیکھنا ہے اور خود سے چیزوں کو رکھنا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ طلبہ ان بہت سے مقب کو لے سکتے ہیں۔ عدد ہے 8، لیکن ہم مانتے ہیں کہ طالب علم 8 کے عدد کو نہیں جانتا اور نہ ہی وہ 8 کو سمجھتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6۔ طالب علم نے سوچا کہ یہ 6 کا عدد ہے، تو ہم ان سے 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد کو لکھوائے تھے جن کو طالب علم نہیں سمجھ پایا تھا۔ بچوں کو ڈرائے دھمکائے بغیر ہمیں اس سے بار بار مشق کروانی ہے۔ بورڈ پر بڑے سائز میں لکھ کر یا ایک نقشہ بنا لیں اور طلبہ کو انہیں دکھا کر لکھنے کی مشق کرا دیں اور صبر کے ساتھ ان کی اصلاح کریں۔ آپ ان سے کہیں، بچوں دیکھو یہ 8 کا عدد ہے، آپ کو 8 پیلے مقب رکھنے ہیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ طلبہ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ کیا اب یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، بہت اچھے۔ سکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہ ٹھوس مرحلہ ہے، یعنی دیکھیں اب تصوراتی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا مرحلہ نمائندگی کا ہے۔ تصوراتی مرحلہ 8 کے عدد کو لکھنا تصوراتی مرحلہ ہے۔ طلبہ کو خانے بنانے کا موقع دیں، 8 خانے، اور انہیں ان میں رنگ بھرنے دیں۔ عددی مقدار کا ربط یا اعداد اور مقدار کے درمیان ربط، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ میں عدد کو بورڈ پر لکھ دوں گی یا پھر زبانی طور پر کہوں گی۔ طلبہ کو بورڈ پر لکھے عدد کے بالکل موافق صحیح مقدار میں چیزوں کو اٹھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ مجھے ایک عدد دے سکتے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مجھے 5 مربع شمارے بورڈ پر رکھنے ہوں گے۔ میں نے شمار نہیں کیا کہ میرے پاس کتنے مربع شمارے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مربع شمارے ہیں۔ میں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے رکھوں گی اور آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ 1 2 3 4 5، کافی ہے نا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے، بہت اچھے۔ کبھی کبھی کچھ اساتذہ چھٹے کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو طلبہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، کافی ہے۔ طلبہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ استاد غلطی کرنے والا تھا اور ہم نے اس کی اصلاح کر دی۔ ہم نے 5 مربع شماروں کو یہاں رکھ کر
5 का अदद पेश किया। आगे इस वक्त क्या होगा अगर हम ज़बानी तौर पर बताए बगैर बराह रास्त आदात को लिख दें? क्या तलबा लिखे गए अदद को पहचान सकते हैं जो अदद बोर्ड पर लिखा है? क्या वो दिए गए अदद से मिलता जुलता है? हमको इसे समझना होगा। अब मैं इसको जोर से नहीं कहूंगी और मैं बराह रास्त इसको बोर्ड पर लिख दूंगी। एक तालिब इल्म को यहाँ आने के लिए आवाज दूंगी। मैं इसको कुछ मुरब्बा शुमारे दूंगी। चलिए देखते हैं कि क्या वो इनको सही तौर पर रख पाता है या नहीं। दूसरे तलबा भी साथ साथ शुमार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। अगर तालिब इल्म 9 का अदद न जानता हो तो ये गलत हो सकता था, यानी यहाँ रखे गए मुरब्बा शुमारों की तादाद गलत हो सकती थी और ये एक गलती हो सकती थी। इस तरीके से जब उस्ताद मुरब्बा शुमारों को बोर्ड पर रखता है और तलबा को सरगर्मी में शामिल करता है तो सीखने का अमल और भी बेहतर हो जाता है। यहाँ एक पहलू की तरफ देखने की जरूरत है। एक ही बोर्ड पर जब मुख्तलिफ मिसालें पेश की गई हों तो तलबा उलझन का शिकार हो सकते हैं और इन सब को एक साथ शुमार कर सकते हैं। इसलिए हमें मिकदारों को अलग अलग कर देना चाहिए। हमें इस बात की वजाहत कर देनी चाहिए कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके बाद इनसे अलग अलग शुमार करने के लिए कहें, तब वो आदात को शुमार करते वक्त उलझन का शिकार नहीं होंगे। अगली गिनती और पिछली गिनती, आइए देखते हैं कि इनको कैसे सिखाएंगे। हम अगली गिनती पहले ही कर चुके हैं। आदात को एक तरतीब से सिलसिलावार पढ़ना अगली गिनती कहलाता है। लेकिन जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि जब हम इनमें से कुछ मुरब्बा शुमारे लें और एक को यहाँ रखें और जब 2 कहें तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ एक और रख दिया है। जब हम 3 कहें तो हमने एक और रख दिया है और इसी तरह एक और बढ़ाने से ये 4 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अदद और इससे अगले अदद के दरमियान एक का फर्क है। जब हम एक और रखते हैं तो हमें अगला अदद मिलता है। एक और बढ़ाने से 2 हो जाएंगे। एक और बढ़ाएं तो 3, एक और बढ़ाने से 4, एक और बढ़ाने से 5 और एक बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। तलबा के लिए इसी तरह हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि तलबा इसको मुरब्बा खानों वाली नोटबुक में कैसे लिखते हैं। चलो एक खाने से शुरू करते हैं। अब तलबा से इसमें रंग भरने के लिए कहें। इसके साथ इनसे अदद भी लिखने के लिए कहें। ये 1 है। यहाँ कितने हैं? हमारे पास एक मुरब्बा खाना है। यहाँ हमारे पास क्या है? 1, 2, 2 लिख दें। हमारे पास एक यहाँ है और 2। इसी तरह से इसको बढ़ाएं। एक और खाना बनाएं। एक और खाना बनाएं। हमारे पास 2 थे, अब हमारे पास 3 खाने हैं। 3। अगर हमारे पास 3 हैं, एक और खाना बनाएं। अब ये 4 हो गए। आगे इनसे जारी रखने के लिए कहें। तो इस तरह आपको मालूम हो जाएगा कि क्या तालिब इल्म 1 से 9 तक के आदात को लिखना समझ गया है या नहीं। अगर वो इस तस्वुर को मुकम्मल तौर पर समझ गए होंगे तो इस सरगर्मी के जरिए साफ तौर पर नजर आ जाएगा। हम इस नक्शे के बनाने को जारी रख सकते हैं और 9 तक बनाते हैं और जैसे ही 9 के अदद तक पहुंच जाएं फिर रोक दें। चूंकि हमने अभी 10 का अदद नहीं सिखाया है, हम नुमाइंदगी के मरहले में 10 के अदद को नहीं दिखाते। लेकिन एक चीज़ पर गौर करेंगे, भले ही इनको 1 से 9 तक ही के आदात का पता है,
بھلے ہی وہ 1 سے 9 تک کے اعداد لکھنا جانتے ہیں، لیکن زبانی طور پر وہ 9 سے بھی زیادہ عدد کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یا ان کو جو 1 سے 9 تک کے اعداد کو اچھے سے جانتے ہوں، ان کے لیے ان مربع شماروں کا استعمال 10، 11، 12 اور اسی طرح آگے کے اعداد کو دکھانے کے لیے کریں۔ وہ ان کی مدد سے شمار کر سکتے ہیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16۔ وہ زبانی طور پر شمار کر سکتے ہیں اور وہ اس کو تسلسل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ زبانی طور پر شمار کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن ابھی وہ ان کو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو مقامی قدر کا تصور سکھانے کے بعد یہ سکھایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے اگلی گنتی کے بارے میں جانا ہے، اب ہم پچھلی یعنی الٹی گنتی کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم 9 میں سے 1 نکال لیں؟ تب کیا ہوگا اگر ہم 8 میں سے 1 نکال لیں؟ طلبہ کے لیے یہ سمجھنا اور زبانی طور پر بتانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے صرف اگلی یعنی سیدھی گنتی سیکھی ہے۔ مزید سرگرمیوں کے ذریعے وہ اور اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے یہاں موجود کچھ اور تدریسی وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ کچھ مربع شمارے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7۔ ٹھیک ہے، اگر میں 7 میں سے 1 نکال لوں تو کیا ہوگا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ ہم اساتذہ کے لیے 7 میں سے 1 نکال دینے سے 6 بچ جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن طلبہ کے لیے یہ بہت مشکل ہے، تو ہمیں ان کو کافی وقت دینا ہے تاکہ وہ ان کو گن کر جواب دے سکے۔ ان کے لیے یہ نیا تصور ہے۔ اب ہمارے پاس 6 ہیں۔ اگر ہم 6 میں سے 1 نکال لیں تو 1، 2، 3، 4، 5۔ شروع میں ہمارے پاس کتنے تھے؟ 7۔ پھر اس کے بعد کتنے تھے؟ ان کو 6 کا عدد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھول بھی جائیں۔ ہم ان کو بتا دیں کہ 7 میں سے 1 نکالنے سے 6 بچ گیا، ایک اور نکال دینے سے 5 بچ گئے۔ اگر ایک اور نکال دیں تو کیا ہوگا؟ 1، 2، 3، 4۔ ہمارے پاس 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم 4 میں سے ایک اور نکال دیں، 1، 2، 3۔ اگر ہم ایک اور نکال دیں تو 2۔ اگر ہم ایک اور نکال دیں تو اب ہمارے پاس 1 بچ گیا۔ بہت اچھے، اب ہم اسے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جگہ تو خالی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک عدد ہے، اس کا بھی ایک نام ہے، یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو ہم صفر کہتے ہیں۔ پچھلی یعنی الٹی گنتی کو سکھاتے وقت ہم نے صفر کے تصور کا تعارف کروایا ہے۔ اگر کہنا ہو کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم صفر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی سرگرمی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تصور طلبہ کو نغموں کے ذریعے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک درخت پر بہت سارے پرندے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو کتنے رہ جائیں گے؟ اس طرح کے گانے گا کر ہم طلبہ کو پچھلی یعنی الٹی گنتی سکھا سکتے ہیں اور ان کو ان سے آشنا کرا سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ پچھلی گنتی کا تصور سمجھ جائیں گے۔ وہی تصور ان چیزوں کی مدد سے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں کتنے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ چلیے 4 ہی کو رکھتے ہیں۔ میں 1 کو نکال دیتی ہوں، 3 میں سے 1 اور نکال لیتی ہوں، 2۔ اب صرف 1 بچ گیا۔ اگر ہم اس کو بھی ہٹا دیں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کچھ بھی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صفر۔ ہمیں اس کو طلبہ سے بار بار پوچھتے رہنا ہے تاکہ وہ اس کو اچھے سے یاد رکھ سکے۔ آئیے اب اس عددی ڈور کو لیتے ہیں۔ اس عددی ڈور کی مدد سے بھی ہم طلبہ کو گننے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کلپ سے اس کلپ تک دونوں کے درمیان کتنے منکے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ اب ایک اور کلپ لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں 8 ہیں۔ اگر میں اس طرف سے شمار کرنا شروع کروں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ہمارے پاس 8 ہیں۔ اب اگر اس کلپ کو میں یہاں رکھ دوں، 1 کو نکال دو، اب کتنے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7۔
اگر میں ایک اور کو نکال دوں تو ہمارے پاس ہیں 1 2 3 4 5 6۔ اگر ہم اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس صرف 2 ہیں، 1 2۔ اگر میں ایک اور نکال دوں تو ہمارے پاس 1 بچا۔ اگر میں اس کو بھی داہنی طرف ہٹا دوں تو اب دونوں کلپ کے درمیان ہمارے پاس کتنے ہیں؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کتنے ہیں؟ یہاں 0 ہے، خالی مطلب 0۔ تو اب ہم نے پچھلی یعنی الٹی گنتی سیکھ لی ہے۔ آئیے اب اس کو نمائندگی کے مرحلے میں کر کے دیکھتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اور 9 کے عدد سے شروعات کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ 9 خانے۔ میں 9 کو یہاں لکھ دیتی ہوں۔ ان میں سے ایک خانے کو نکال دیتی ہوں۔ چلو پہلے ان میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ طلبہ جو رنگ بھرنا چاہیں انہیں بھرنے دیں۔ اب اگر ہم ان میں سے ایک نکال دیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8، ہمارے پاس 8 خانے ہیں۔ تو چلو 8 خانے بناتے ہیں۔ ہم نے 9 میں سے ایک خانے کو نکال دیا تو ہمارے پاس 8 بچے۔ طلبہ سے اس میں دوسرا رنگ بھرنے کے لیے کہیں۔ وہ مختلف رنگ چن سکتے ہیں۔ طلبہ اس سرگرمی کو کرنا پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک اور خانہ نکالنا ہے۔ ہم دونوں طرف سے جہاں سے چاہیں ہٹا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کتنے بچ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ اس کو یہاں اس طرح بنا دیتے ہیں۔ چلو اس کو اس طرف سے کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ 7 خانے بنائیں، ان کو گنتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ اب اگر ہم ایک اور خانہ نکال دیں تو ہمارے پاس کتنے بچ جائیں گے؟ ہم اس کا جواب خود نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کا جواب طلبہ کو دینے دیں۔ طلبہ کو گننے دیں تاکہ وہ بول کر 6 کہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ اگر ہم ایک اور ہٹا دیں 1 2 3 4 5۔ اب طلبہ کو 5 خانے بنانے دیں۔ میں یہاں 5 لکھ دیتی ہوں۔ ایک اور نکال دیں 1 2 3 4۔ اب 4 خانے بنا دیتے ہیں اور 4 لکھ دیں۔ ایک اور نکال دیں 1 2 3۔ 3 خانے بنائیں۔ 3 خانے بنا کر 3 لکھ دیں۔ ایک اور ہٹا دیں۔ اب ہمارے پاس 2 بچ گئے، 2 لکھ دیں۔ ایک اور نکال دیں۔ اب ہمارے پاس صرف ایک خانہ بچ گیا۔ اگر ہم آخری خانے کو بھی ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ اسے ہم کیسے سکھائیں گے؟ اسے ہم 0 کہیں گے۔ آج ہم ایک نیا عدد لکھنا سیکھیں گے، یعنی 0۔ 0 کو دائرے کی طرح لکھا جاتا ہے، گول، یعنی یہ 0 ہے۔ چلیے گنتے ہیں۔ 9 سے الٹی گنتی۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور 0۔ طلبہ جب پچھلی گنتی یعنی الٹی گنتی سیکھتے ہیں، اس وقت اس بات پر غور کریں کہ طلبہ عام طور پر دھیمی رفتار سے گنتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ طلبہ اعداد کو صحیح سے نہیں پہچانتے ہیں کہ کون سا عدد 6 7 یا 8 ہے۔ تو ہم ان کا مشاہدہ کریں اور آہستہ آہستہ ان کو شامل کریں اور ان سے گنوائیں۔ یہ 0 کا تصور ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 0۔ آئیے اب ایک چھوٹی سی سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ میں کچھ مربع شمارے لوں گی اور میں ان کو اس میں رکھ دوں گی اور کسی طالب علم کو آنے کے لیے کہوں گی اور ان سے معلوم کروں گی کہ اس میں کتنے مربع شمارے ہیں۔ ایک طالب علم آئے گا اور دیکھے گا کہ 1 2 3 یہاں 3 مربع شمارے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب میں اس میں کچھ رکھوں گی اور میں طلبہ سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گی۔
اور इनसे पूछूंगी कि बताएं इसमें कितने हैं। मैं एक दूसरे तालिब इल्म को बुलाऊंगी, अपनी आंखें बंद करो। मैं इनको आपके हाथ में रखूंगी। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बच्चे से पूछूंगी यहाँ कितने हैं। बच्चा कहेगा कि यहाँ कुछ नहीं है। तब हमें इनसे कहलवाना है सिफर, यहाँ जो है वो सिफर है। जब कुछ न हो, बच्चों को ये तसव्वुर समझना चाहिए कि ये सिफर है। खेलों और सरगर्मियों के जरिए इसकी मशक की जा सकती है कि जब कुछ न हो तो इसे हम सिफर कहते हैं। जब सिफर कहेंगे तो वो समझ जाएंगे और इनके जहन में फौरन ख्याल आ जाएगा कि सिफर कैसे लिखना है। अब सीधी गिनती का तस्वुर यानी एक खास तरतीब से शुमार करना, ये हो सकता है कि तलबा के लिए मुश्किल न हो, इसलिए कि उन्होंने गिनती को इसी तरह से सीखा है। लेकिन पिछली गिनती के समझने में हो सकता है रफ्तार कम हो, इसलिए कि हो सकता है ये इनके लिए ज्यादा आसान न हो। यहाँ हमारे पास 9 मुरब्बा शुमारे बोर्ड पर चिपके हुए हैं। आइए इनको शुमार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास यहाँ कितने हैं? यहाँ 9 हैं। अब इनमें से मैं एक को निकाल लेती हूँ। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 हैं। मैं यहाँ 8 लिखूंगी, ठीक है? मैं इसमें से एक और निकाल लूंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अगर मैं एक और निकाल लूं, 1 2 3 4 5 6 6। अगर मैं एक और निकाल दूं तो कितने? 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ 5 हैं। अगर मैं एक और निकाल दूं, 4। अगर मैं 4 में से एक और निकाल दूं, 3। अगर इसमें से और एक निकालूं, हमारे पास 2 रहेंगे। अगर 2 में से एक को निकाल दूं तो 1 बचा। इब्तिदा में हमारे पास कितने थे? हमारे पास 9 थे। एक एक करके निकाल देने के बाद सिर्फ 1 रह गया है। अगर मैं आखिरी मुरब्बा शुमारे को निकाल दूं तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ये खाली है। इसको अब हम क्या कहेंगे? सिफर। सिफर को हम इस तरह लिखते हैं, जब कुछ भी न हो तो वो सिफर है। क्या अब हम 9 से पीछे को गिने? हमने इनको यहाँ पहले से लिख दिया है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और सिफर, ठीक है? अभी बच्चे समझ गए हैं कि आदात का तस्वुर क्या है। एक ख़ास मिक़दार के मुताबिक आदात को लिखना सीख गए हैं। अगर हम कोई अदद लिखें तो इन्हें पता है कि किस मिक़दार को इस अदद से रब्त के साथ कैसे लिखना है। इसके बाद अगला मरहला है स्किप काउंटिंग। वो गिनती पहले ही सीख चुके हैं। स्किप काउंटिंग और आदात के नक्शे ये ज़्यादातर तसव्वुराती मरहले की सरगर्मियाँ हैं, लेकिन तलबा को इन सरगर्मियों के दौरान बड़ा मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं इसको लिख देती हूँ, इसके बाद इसकी तदरीस का तरीक़ाकार देखेंगे। अब मैं आदात को तरतीब के साथ लिखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गिनती छोड़ने का मतलब है मैं शुमार करती हूँ 1 और 2 को पीछे छोड़ दूंगी, फिर 3 1 3, मैं 4 को छोड़ देती हूँ, फिर 5, इसके बाद 6 को छोड़ देती हूँ और अगला है 7, मैं 8 को छोड़ती हूँ और 9 को ले लेती हूँ। 1
3 5 7 9। इसे स्किप काउंटिंग कहते हैं। हम इसको सरगर्मी के जरिए कैसे दिखा सकते हैं? हम इसके लिए अददी डोर को तरजीह देंगे। अब हम स्किप काउंटिंग के तरीक़ाकार को अददी डोर के जरिए सीखेंगे। हमारे पास इतने अदद हैं और इतने मन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें 10 नहीं चाहिए, आइए 9 ही को रखते हैं। अब मैं एक के बाद क्लिप रख देती हूँ। इसके बाद मैं 2 को छोड़ देती हूँ और क्लिप रख देती हूँ। 1 मैं 2 नहीं कहूँगी, मैं छोड़ दूंगी और 3 कहूँगी। मैं 4 नहीं कहूँगी, 5 को शुमार करूँगी। मैं 6 नहीं कहूँगी। आइए थोड़ी जगह बनाते हैं। मैं 6 नहीं कहूँगी, मैं 7 के बाद क्लिप लगा दूंगी। मैं 8 नहीं कहूँगी और 9 के बाद क्लिप लगा दूंगी। 1 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7, यहाँ 8 नहीं है 9। हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जब बच्चों को नोटबुक में लिखा हुआ बताया जाएगा कि किस तरह से लिखा है, तलबा इस तर्ज को समझ जाएंगे। इसको हम स्किप काउंटिंग कहेंगे। इब्तिदाई जमातों मसलन पहली, दूसरी और तीसरी के तलबा के लिए स्किप काउंटिंग एदादी नमूने के लिए बुनियाद बन जाता है। वो इसको सीखेंगे। आगे चलकर अगले कुछ मरहलों में हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन दोनों आदात के दरमियान फ़र्क को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे वो बड़े आदात को सीखते जाएंगे वो तर्ज भी बदलते रहेंगे और इसके पीछे क्या मंतक और क्या सोच है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता से सीखते जाएंगे। पहली दूसरी जमात के तलबा को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब हम इन आदाद या हिंसों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये जायज़ सवाल है? यकीनी तौर पर नहीं। अगर हमें कोई कॉल आए तो हमें फ़ोन नंबर बताना पड़ता है। इसी तरह जब हम बच्चों के साथ टहल रहे हों तो हम हर जगह बोर्ड देखते हैं। हम इन पर पता देख सकते हैं। वहाँ आदात होते हैं। पते में मकान नंबर लिखा होता है। तलबा से इन आदात को पढ़ने के लिए कहें। इस घर का नंबर क्या है? क्या इसको आपने स्कूल में पढ़ा है? देखिए वहाँ 1 2 4 लिखा हुआ है। ऐसे मौके पर वालिदैन भी गिनने में तलबा की मदद कर सकते हैं और अगर वो गलती करें तो इसकी तस्हीह करें। तलबा जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ वो आदात को पा सकते हैं। घर पर हमारे पास नोट होते हैं, यानी करेंसी नोट। जब अम्मी या अब्बू पैसे गिन रहे हों तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये 5 रुपये का नोट है। 5 यहाँ लिखा हुआ है, 2 और सिफर यहाँ लिखा हुआ है। सिफर कहाँ लिखा हुआ है? अगर वो 20 नहीं जानते होंगे तो वो इसको 2 और सिफर पढ़ेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में आदात को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि फोन कॉल करते हुए भी फर्ज करें कि मैंने किसी को कॉल किया है। अगर आप जल्दी में नहीं हैं या हंगामी सूरत हाल नहीं है तो फोन बच्चों को दें। इनसे बटन दबाने के लिए कहें। 4 5 वो आदात को तलाश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको आदात मिल जाएंगे और बटन दबाएंगे। इसी तरह से मिकदारी अदद का रब्त, यानी मिकदार और अदद के दरमियान क्या रब्त है, अदद और मिकदार के दरमियान रब्त को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सिखाया जा सकता है या क्लास की सरगर्मियों में। मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीज़ों को लेती हूँ। मसलन कुछ पेंसिल मैं एक तालिब इल्म को दूंगी और इससे इनको गिनने के लिए कहूँगी। वो गिन कर देखेगा कि कितनी है। 1 2 3 4 और कहेगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि आदात को मिकदार के मुताबिक बता रहा है। इसी तरह से मान लें कि आज बच्चे का यौम पैदाइश है। बच्चा माँ से कुछ चॉकलेट बांटने के लिए मांगेगा। माँ कहेगी, क्या तुमने उस्ताद से पूछा कि दर्जे में कितने तलबा हैं? कुल 15 तलबा हैं। बच्चे को कुछ चॉकलेट दें और इससे गिनने के लिए कहें। 1 2। बच्चा इनको गिनेगा और 15 चॉकलेट क्लास में ले जाएगा। ये अददी मिकदार का रब्त, यानी अदद और इसकी मिकदार के दरमियान रब्त।
इस तरह से आप तलबा को बहुत सी सरगर्मियों में शामिल करके इस तस्वुर को सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली गिनती और पिछली गिनती, इसके लिए वो क्या खेल खेल सकते हैं या कौन सी सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। तलबा हॉप स्कॉच खेलते हैं। ये खेल किस चीज़ की मिसाल है? ये अगली गिनती की मिसाल है। वो तरतीब से गिनते हैं और खेलते हैं। मुसलसल खेलकर वो इसे सीख जाएंगे। वो लूडो खेलते हैं। इसी तरह सांप सीढ़ी भी खेलते हैं। सांप सीढ़ी में आदाद लिखे होते हैं, 1 2 3 4, इनको गिनना होता है और अपनी गट्टियों को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। इसमें भी वो अगली गिनती को सीख सकते हैं। एक और सरगर्मी सीढ़ी की मदद से करते हैं। अगर आपके घर पर या स्कूल में सीढ़ी है तो चौक से इन पर आदाद लिखिए कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, 1 2 3, और इसी तरह फिर चढ़ें और दिखाएं और तलबा को दिखाएं कि ये पहला कदम है, ये दूसरा कदम है। चढ़ते जाएं और दिखाएं। फिर जब आप 5वें कदम पर हों तो वो 5 कहेंगे। अब उल्टी तरतीब से कदम रखना शुरू करें। 5 से 1 नीचे 4 होगा, 4 से 1 नीचे 3। इस तरह से पहले कदम पर आकर रुक जाएंगे। अगर आप और नीचे कदम रखेंगे तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होगी, वो फर्श होगा और ये सिफर है। हम इस तरीके से सिफर के तस्वुर को सिखा सकते हैं। हम इसको पहले देख चुके हैं। तरतीबी आदाद यानी पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह का तस्वुर भी इन सरगर्मियों में शामिल किया जा सकता है और तलबा को सिखाया जा सकता है। हम मुमकिना गलतियों को जिन्हें तलबा अंजाम दे सकते हैं पहले ही ज़ेरे बहस ला चुके हैं। कुछ तलबा आदात को लिखना आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं और कुछ तलबा आदात को पढ़ने और याद करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को मसलसल मश्क करते रहना चाहिए। किताब में काफ़ी अमली मशकें होती हैं जिनको हम तलबा को करने के लिए दे सकते हैं। अगर इनको सीखने में अभी भी परेशानी का सामना है तो आप इनकी अच्छी मश्क लेने के लिए तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको सहारा दे सकते हैं। अब तक हमने सीखा है आदात को लिखना, आदात को अगली और पिछली तरतीब से लिखना, सिफर का तस्वुर, और क्लास में तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इनको कैसे सिखाएं। इनमें से ज़्यादातर तस्वुरात तो मालूम ही हैं, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सीखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।